नमस्कार ट्रैवल उइथ नीलांजने सबाइके स्वागत। आशा करी आपनारा भालो आछेन। ट्रैवल उइथ नीलांजन आपनादेर आशीर्वादे भालोबासाय क्रमश बाड़छे, सार्थक होच्छे आमार परिश्रम। बेड़ाबार भिडियोगुलो देखे आपनारा निश्चिंते बेरिये पड़ुन, अदेखाके देखे आसुन, एटाई काम्य। आपनादेर फीडबैक आमार पाथेओ, ताई भिडियो केमन लागछे जानान कमेंट बक्से। भालो लागले शेयर करते पारेन निजेदेर परिजनदेर मध्य। गतकाल सकाले बेरिये पड़ेछिलाम बाड़ीर काछे घाकशोल भारत सेवाश्रम संघेर नवनिर्मित मंदिर दर्शन करते। मालदार खूब काछेई मालदा शिलिगुड़ी हाईवेर धारे रयेछे एई सुंदर भव्य मंदिरटी। 1917 साले आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणबानंदजी महाराज भारत सेवाश्रम संघेर प्रतिष्ठा करें। गोटा भारतेर बुके विभिन्न सेवामूलक कर्मकाण्डेर संगे जुक्त रयेछे एई आश्रमेर 300টিরও बेशी शाखागुली। देशे तो बटेई, एमनकि अमेरिका, इंग्लैंड, फिजी, बांग्लादेश, त्रिनिदाद टोबागो, कानाडातेও रयेछे भारत सेवाश्रम संघेर ब्रांच। एদের हेडकोয়ার্টার कलकाताय। असुस्थेर सेवा, दुस्तेर साहाज्य, प्राकृतिक दुर्योग किंबा युद्धपीड़ित मानुषेर जन्य क्रमागत काज करे चलेছে এই भारत सेवाश्रम संघ। विभिन्न शहरे पथिकদের रात्रि যাপনের জন্য নিজস্ব ধর্মশালাও রয়েছে এই সংঘের। সব মিলিয়ে এক সমাজের জন্য সার্বিক সাহায্যের হাত সবসময় বাড়িয়ে রেখেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনটা ছিল ঘাকশোল শাখার বার্ষিক উৎসবের দিন। স্বাভাবিকভাবেই সকাল থেকেই প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়েছিল। মঙ্গল আরতি, গীতা ও চণ্ডী পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। তারপর শুরু হলো পথ পরিক্রমা। দলে দলে মানুষ তাতে যোগ দিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন সংঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ। এসবের পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গণেই চলল ভক্তদের দীক্ষা গ্রহণ পর্ব। এখানে রয়েছে পাশাপাশি অনেকগুলো মন্দির। এদের মধ্যে শিব মন্দিরটি আলাদা করে নজর টানে। মন্দির চত্বরেই চলছিল ভোগ রান্নার আয়োজন। বিশাল বিশাল কড়াইতে রান্না হচ্ছিল মহাপ্রসাদ। সব কিছুই ভীষণ শান্তভাবে, মন্দিরের পরিবেশে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। ट्रैवल उइथ नीलांजन एभावेई काछे दूरे देशे विदेशे विभिन्न बेड़ाबार जायगार भिडियो आपनादेर सामने तुले आने, ताओ आबार आमादेर प्राणेर भाषा बांगलाय। কেমন লাগলো আজকের পর্ব
জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চেপে রাখতে পারেন, যাতে পরের ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো দ্রুত আপনার কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। আজ তবে এতটুকুই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ব্যস্ত থাকুন আর বেড়াতে থাকুন।